Morning, good morning, good morning. Good. No, may buntag ko. Wala pa gani na makaguol ba? Makaguol ang nahitabo sa Pilipinas karon sa tong mga kaigsuonan nga wala pa gani sila ka human or kasugakod sa ilahang problema na itong miaging linog karon na po nag bagyo na po. Amping lang siguro tanan, amping mo siguro sa kung kagusuganan sa ato ang tanan na ang mga panghitabo dili man nato kontrolado, pero siguro sa pamaagi sa atong mga pangaliya sa Panginoon ato lang matabangan kaniya na lahatang ilikay sa mga disgrasya sa mga dautan o kanang safety ta ba anya dili lang ta mawalag paglaom nga tagaan ta sa Ginoo og kanang laing panggrasya ang ganang mga butang makita ra man na, pero ang kinabuhi sa tao mo ay importante mo nga magsalig lang ta sa iya, dili lang ta mawadag paglaom ay kabalo ko nga dili lalim kay miagi pod ko sa una naagian pod mig bagyo pertigyong namong luuya, pero kato mo ang katungal bagyo kusog pod to 2011 kusog pod kay dito ang naglandfall ang bagyo, pero pasalamat lang po ko nga time kay maski among balay gubaon na wala na tumpag sa among linya amo ang balay lang wala na tumpag, wala na kuan ang atop igo ra pud taon nagsayaw-sayaw ang atop nagklap-klap-klap ang atop, pero wala gyud siya ingon natanggal maski gubaon na to amo ang balay makakuan jud ko makadumdum jud ko nga grabe gyud akong ampod to nga dili lang unta makuan maguba among balay kay asa naman tawon mi listed namong lisura adto nga time maganing wala mi kapahuman sa among wala mi kapaayo adto nga balay kay lisod kaayo. So maura na amping lang ta permente o dili ta makalimot sa pagampo, no? Amping hinaut unta nga tabangan ta sa atong Ginoo nga survive ta sa kanan sa mga pagsulay. Kanalang maayong adlaw sayo ko minilhig diri sa gawas kay unyang alas 2 naami pick up kay mobalhin ni Ublang Vela kay busy kaayo mi basta Sabado busy gud mi kaayo dili ko parang sara kay ko maka whole day diri na Vela basta kuan basta Sabado adto ta musuroy ta diri ako mong isuroy diri ngani init pero dili man ko maabot diri dito ra man ko nga side mao una ko diri kay init na unya nga na lang amping bye bye ang tanan.